शुभ सकाळ दर्शक बंधु। आज सेप्टेम्बर 8 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा आजिर देश विदेश प्रमुख खबर उपरे। किंतु ता पूर्व आपण मैंने जदि आम वीडियो को लाइक करना लाइक कर कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखु। आजिर प्रथम खबर, आसंता 9 जाए छेचिब वर्षा। सेपटे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही बेले ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। आहरी 24 घंटा धरी राज्यर प्रबल वर्षार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। आउ आज सारा राज्य में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होइछि। सेहीपरि आसंता 9 तारिख जाए बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा नहीं सतर्कता जारी होइथिबा पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती सूचना दैछन्ति। आउ गत 24 घंटे बरगड़ जिला पद्मपुर अंचल सर्वाधिक 8.8 सेमी वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। यह छड़ा झारसुगुड़ा, बालेश्वर, भद्रक, कंधमाल, गंजाम, रायगड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़ आदि जिले में स्थान स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षा होइछि। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और संलग्न पूर्व राजस्थान उपरे थिबा लघुचाप क्षेत्र देई मौसुमी जनित निम्न चाप रेखा गति करुछि। यह प्रभाव रे आउ 24 घंटा राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता जारी होइछि। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। अयोग्य हिताधिकारी मनरे छनका पशिछि। कारण प्रकृत तथ्य न देई सुभद्रा योजना हाथई हिताधिकारी पंजीकरण चेक करेंगे सरकार। घरे कार्ड थाई तथ्य लुचाई हिताधिकारी धराई देवे परिवहन विभाग। केउ सुभद्रा हिताधिकारी केउ केउ कार किनिछंती, तांकर ड्राइविंग लाइसेंस अछि कि नाही से सबुर तथ्य एबे परिवहन विभाग डाटाबेस रु बाहर करा जिवो। सेही भली कौनसी हिताधिकारी जदि मृत व्यक्ति नारे किसी चंचलता करिछंती किंबा हिताधिकारी मृत्यु होईछि ताहले तार तथ्य देवे स्वास्थ्य विभाग। कारण मृत्युवरण करथिबा लोकंग नारे डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होइथिबो आउ स्वास्थ्य विभाग डाटाबेस रे तार तथ्य निश्चित थिबो। सेही भली धान बिक्री पई चाषी पंजीकरण बेले देइथिबा जमी बाबद तथ्यरु धरा पड़िबो अयोग्य हिताधिकारी। जेउ माने 5 एकर किंबा ताठारु अधिक जमीर तथ्य देइथिबे सेमाने सुभद्रा योजना पाइबाकू अयोग्य हेबे। एमितिरे सेमानकू चिन्हट करी सुभद्रा योजनारु बाद दिया जिवो। सुभद्रा योजना हाथई थिबा हिताधिकारी भितरु किए अयोग्य सेमानकू चिन्हट करबाकू एबे प्रक्रिया आरंभ होइछि। एथिपाई परिवहन, स्वास्थ्य और जोगाण विभाग को तथ्य देवा लगी चिठी लिखिछि महिला और शिशु विकास विभाग। परवर्ती खबर, पिलांक सहित मिसी शिक्षक माने खांतु मध्याह्न भोजन, मुख्यमंत्री देले निर्देश। सेपटे तेलंगानार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद रे शिक्षक दिवस रे आयोजित एक कार्यक्रम रे जोगदे यह कहिसंती। रेड्डी कहिसंती जे सरकारी स्कूल रे खाद्य खराब हेबार अनेक घटना अटे, तेणु सरकार खाद्य एवं अन्य मौलिक आवश्यकता पांठि वृद्धि करुछंती, किंतु एभली घटना से दुखित हुअंती। यह पर रेड्डी कहिसंती जे से स्कूल परिदर्शन करिवे एवं छात्र छात्री सहित खाद्य खाइबे। से आहुरी कहिसंती जदि शिक्षक माने छात्र छात्री सहित खाद्य खाइबे तेबे यह खाद्य प्रस्तुतिर उपयुक्त मान बजाय रखिबारे साहाय्य करिबो। यह सहित तांको सरकार प्रतिवर्ष सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया भली देश को शिक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास अध्ययन करने प्राय 200 शिक्षक पठाइबाकू योजना करुछि। परवर्ती खबर, आंदोलन निवृत्त रहिबाकू शिक्षकों को गणशिक्षा मंत्री परामर्श। सेपटे आंदोलन निवृत्त रहिबा शिक्षकों को एभली परामर्श देले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। सरकार शिक्षकों समस्या प्रति अवगत और सचेतन अछंती। सबु समय शिक्षक माने राजरास्ता को आसीबा ठीक नुहे। एभली कले छात्र छात्री पाठपढ़ा व्याघात हेबो। आम सरकार मात्र 14 मासर सरकार। एते कम समय मध्यरे समस्त कथा जानिबाको बुझिबाको समय आवश्यक। शिक्षक मानकर ही समस्या हेउछि दीर्घ दिनर। सरकार परिवर्तन पर 9000 रु अधिक शिक्षकों को रेगुलार करा जाइछि। बहु शिक्षकों कोर्ट और कचहरी समस्या पड़ी रही। सेपटे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट निर्देश रही सरकार चाहिए भी किसी करि मोहन सरकार शिक्षकों समस्या प्रति अवगत और सचेतन अछंती। शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन आसुछि। आगामी दिन में ठिका व्यवस्था को उच्छेद करा जाई रेगुलार शिक्षकों को नियुक्ति दिया जिवो बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, ट्रम्प तरलिला मन, एही जिनिस गुड़िक उपरु हटिला रेसिप्रोकाल टैरिफ। सेपटे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्वर विभिन्न देश पर लागू होइतिबा शुल्क रे किछि परिवर्तन करिसंती। से किछि सामग्री को रेसिप्रोकाल टैरिफ रु मुक्त करिसंती, जार अर्थ होउछि जे वर्तमान ट्रम्प रेसिप्रोकाल टैरिफ केवल किछि मनोनीत उत्पाद उपरे कार्यकारी हेबो। अमेरिकार व्हाइट हाउस एप्रिल 2 रे लागू होइतिबा एहार रेसिप्रोकाल टैरिफ रे परिवर्तन करिछि एवं सुना सामग्री एवं किछि गुरुत्वपूर्ण खनिज एवं औषध उत्पाद समेत
କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍, ୟୁରାନିୟମ୍, ସୁନା, ବୁଲାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଧାତୁ ଉପରେ ଦେଶଭିତ୍ତିକ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପରିସର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୁଡୋଫେଡ୍ରିନ୍, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ଆଦେଶରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମିଳିବ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାସଲେସ୍ରେ ଶିକ୍ଷାମିତ୍ର, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରୋଷେଇୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଗଦହୀନ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୟୁପିର 9 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା। ସେପଟେ ସିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍କିମାଟିକ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଛି। ଏଣିକି ସେମାନେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ ଦରମା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 3.0 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୟ ଲାଗେ। ନୂତନ ସୁବିଧା ପରେ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। କେବଳ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଆସିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଏଏନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପୃଥକ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଉଠାଣ କାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଫେରିଲା ଭରତପୁର ମାମଲା। ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ କଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କାରଣ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଓ କହିଲେ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁଲିସ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି। ଘଟଣାକୁ ବର୍ଷ ପୂରିଯିବା ପରେ ବି କାହିଁକି କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଉନି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ବ୍ଲକ କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଜୀ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟର୍ନ ନେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆକୁ ଚାଇନା ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ହରାଇଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ହରାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରାଶ। କାରଣ ଭାରତ ଏବେ ବି ରୁଷିଆଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ତେଲ କିଣୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛି। ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋଦିଜୀ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବର ସଂସ୍କାର ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସର୍ବଦା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କମ୍ ହାର ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବୁଧବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ 5% ଏବଂ 18% ରହିବ। ଆଉ ସେପଟେ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସୁପର ଲକ୍ଜରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 40% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଶୁକ୍ରବାର କହିଥିଲେ ଯେ 300ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାର ଦର ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ଜିଏସଟି ପରିସରକୁ ଆଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜିଏସଟିର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା।
जीएसटी प्रचलन करने समय आम एक आईनगत व्यवस्था करूँ जे जदि राज्यगुड़िक हार उपर सहमत हुअती तेबे पेट्रोल एवं डीजेल को मध्य जीएसटी परिसर को अणाई पार। केंद्र एवं राज्य सरकार पेट्रोल एवं डीजेल उपरे टिकस आदाय करती। प्रत्येक राज्य यहाँ पर भिन्न भिन्न टिकस लगाए कारण राज्य भिन्न भिन्न विक्रय करे किंबा भाट परिमाण लागू करे। जदि एगुड़िक जीएसटी परिसर को आसे तेबे राज्यगुड़िक सेमानकर टिकस गठन उपर नियंत्रण हराइबे। जदिओ पेट्रोल एवं डीजेल को सर्वाधिक 40% जीएसटी स्लैब रे अणाई तेबे यार मूल्य वर्तमान हार तुलन में ह्रास पाइब। 50% अधिक टिकस पेट्रोल एवं डीजेल उपर जाए। परवर्ती खबर खान सार को बड़ बयान भारतर चिंता बढ़ाइब गूगल। सेपटे अमेरिका सहित टारिफ टेंशन भितर एबे खान सार को एक वीडियो खूब भाइराल होउछि कारण भारत पे ट्रंप आ बंधु होई रही नाहंती। केतेबेले कौन करूछन्ती ताहा न कहबा भल। 50% टारिफ परे से भारत उपरे केतेबेले कौन पदक्षेप नेबे ताहा भी कहबा मुश्किल। यहाकु नै एक बड़ आशंका करिसोंती खान सार। आउ एक वीडियो रे खान सार कहिसोंती केमिति अमेरिका सहित संपर्क खराब हेले भारत को बड़ समस्या सामना करने को पड़ पारे। एथिरे खान सार दाबी करिसोंती जे अमेरिका चाहिए भारतर जीमेल सर्विस बंद करि पारे जहाद्वारा भारतर डिजिटल व्यवस्था संपूर्ण भुशुड़ी जीव। कारण वर्तमान समय प्रत्येक डिजिटल सुविधा पाइबाकु हेले जीमेल एक प्रकार नित्यांत आवश्यक। यह सहित खान सार आहरी कहिसोंती जे गूगल सर्विस बंद हेले कौन काम करें नहीं भारतीय मोबाइल सेवा संपूर्ण ठप हो। गूगल लॉगिन पर ही एबे मोबाइल व्यवहार योग्य होउछि। जीमेल लॉगिन न कले गूगल सर्च इंजन भी व्यवहार करि हेबनी। संपूर्ण ऑफिशियल काम एबे जीमेल आधारित। व्हाट्सएप मेसेज को एबे भी अनेक बड़ बड़ कॉर्पोरेट सेक्टर रे वैध बोली मानु नाहंती। बड़ कथा हेउछि यूपीआई सर्विस बाधाप्राप्त होई पारे। परवर्ती खबर असंतोष झाड़िले वरिष्ठ बीजेडी नेता अरुण साहू। सेपटे दीर्घ 24 वर्ष पर हठात विपर्यय को बर्दास्त कर विरोधी बीजेडी दलीय नेता मध्य जमाट बांधि हताशा मझिरे मझिरे विस्फोरक बयान रूप नहीं पदक आसुछि। विशेषकर वरिष्ठ माने ही पराजय को सहजरे ग्रहण कर स्वाभाविक। जो माने तृणमूल स्तर दल को गढ़ी महाद्रुमरे परिणत करथिले हठात से द्रुमर मूलोत्पादन को नहीं दल भितर चली वाद विवाद। परोक्ष पराजयर समस्त दाय पांड्यान को ही मुंडाइबा पड़ी। तांकरी राजनैतिक स्ट्राटेजी दलर दुर्गतिर कारण बोली कहुछि। किंतु छामुंग सामने कहीं तुंड खोलु नथिले मध्य सभा समिति रे पांड्यान को टार्गेट करने को पछाऊ नाहांती। सेहीपरि गुरु दिवस अवसर रे दलर वरिष्ठ नेता अरुण साहू मंतव्य को नहीं चर्चा जोर धरी। ना न नहीं पांड्यान को बस गिरी उपर परोक्ष बर्षि अरुण साहू। पांड्यान को हाकिमाती को भिन्न ढंग से टार्गेट करी कहते बाबू पणिया देखे हाकिमाती करवा आउ ऑर्डर करवा काम समस्ते करि परिबे।